Dragi pčelari, dobar dan. Evo još jedne teme. Greške pčelara početnika. Znači, greške pčelara početnika mogu da budu vrlo katastrofalne. Zato svaki pčelar početnik mora nekoliko stvari da zna. Da svoje rojeve, ako želi da nabavi rojeve, to treba nabaviti u prvom kvartalu godine. Znači, rano u toku godine. Nikako kasnije, jer te rojeve ne možete vi da ojačate nikako. Znači, to da mora da vodite računa. U jesen možete da kupite, ali kompletnu pčelu, koja je možda duplo skuplja nego sam roj. A sam roj je od 3 do 5 rama. Znači, to je nešto drugo i drugačiji je sistem što se umnožavanje, odnosno povećavanje kapaciteta tog roja. Treba da se informišete o zdravstvenom stanju tog reona, odakle kupujete rojeve ili pčelu. Da nije slučajno na tom reonu neka bolest, pčelinja bolest. Pa onda, ja sam nekoliko puta rekao da su pčelari veoma pošteni ljudi, ali nikad se ne zna, možda neki pčelar da bi se otarasao tih bolesnih pčela, on to prodaje pošto zašto, samo da izvuče neku fajdu. Prvo to što nije dobro, drugo što nije ljudski, a treće je katastrofalno za početnika, koji može lako da se desi da odustane od daljeg rada sa pčelom. 3 ja sam ovde napisao kao podsjetnik, jeste nikad ne koristiti različite tipove košnica. Različiti tipovi košnica zahtevaju i različite dimenzije ramova. Kada se desi na jednom pčelinjaku da imate 2 vrste, 3, 4, ali možemo da kažemo i 2 vrste, imat ćete velike muke kada budete radili oko košnica. Nikako vam se ne podudaraju ramovi, a hitno je nešto da se uradi u nekoj drugoj košnici, u drugom društvu, a vi nemate takav ram, ali imate od one druge dimenzije. Znači, nikako to. Jedan tip. Da li ćete pološku, da li ćete Langstroth, da li će Dadamblat, i Fararovu, ili AŽ, ili ima mnogo. Prekasno razrojavanje pčela nije dobro. Ne možete da postignete da ojačate društvo. Slaba društva, ukoliko ste se opredelili da vaše pčele vozite odnosno selite od mesta do mesta, jer uglavnom, na primjer, bagrem cveta on u brdskom kraju kasnije, u ravničarskom ranije, tako da ljudi to pokušavaju na neki način da se domognu što više meda. Oni će to da rade. Ali, ako su vam slaba društva, nema toga ništa. Ta slaba društva obavezno stavite kod vas gde vam kompletan pčelinjak za zime. Morate da vodite računa da i dobra društva, džabe je seliti gde ima slabe paše. To vam je isto kao i ne seliti, samo stvarati troškove. Znači, i to mora da se vodi računa. Dalje, nemojte da otvarate košnicu bez
preče potrebe. Morate da znate zašto je otvarate. Da se ne desi, došao mi je prijatelj i sad ja hoću da mu pokažem moje pčele. Ajde, otvaraj, vadi ramove i tako dalje. Svaki ram koji budete vadili iz vaše košnice, sve ćete vi to da uradite. Zadimite, dignete poklopac, skidate ovaj materijal za otopljavanje, žičane ovo i polako počinje, jel? Da. Međutim, kada prilikom vađenja ramova može da se desi da vam matica nastrada. Šta ste onda napravili? Ništa. Društvo će da bude sve slabije i slabije i na kraju zna se. Dalje, košnice nikako ne stavite na vlažnim mestima. U jednoj emisiji smo rekli ne pored autoputeva, ne pored velikih reka, pored aerodroma i tako dalje i tako dalje. Znači i to mora da i to su, da kažem, to su greške počete. Oštećene košnice, odmah ih izbaciti iz upotrebe. Kako? Pa prebaciti tu pčelu, ali u onom vremenu kada se može prebaciti. Ne možete vi da prebacite pčelu u avgustu mesecu, kada ona nema kad da stvara neku svoju mikroklimu u samoj košnici. Onda ste vi osudili to društvo na propast. Nego, normalno preko leta, kad ste osetili da je ta košnica ima neka pukotina, neka rupa, neka ovo, da bi je popravili, vi morate tu košnicu, odnosno to društvo da prebacite u drugoj košnici. Prazne košnice koje se ne koriste, odnosno u kojima nema pčela, obavezno sklanjati sa pčelinjaka. Obavezno. Da ne bi bile izložene suncu, kiši, snegu, vetru ili još nekim drugim stvarima, one moraju da budu u nekoj sušini, pokrivene i u zimskim mesecima polako popravljati ih, prefarbati, spremiti za proleće. Neki razlog ili neka greška koju početnici mogu, ali ne moraju, mogu da naprave. Ako budu pročitali što više knjiga, ne verujem da će početnik da napravi takve greške. Zato predlažem, čitajte knjige, budite barem jedno vreme sa starijim pčelarima. To vam je kao praktičan rad. A sve ovo što vi čitate, što vi mene gledate, što ja pričam ovde, to je sve suvoparno na neki način. Ovo samo može da vam da podstrek šta trebate da gledate tamo kada idete sa starijim pčelama. Zato budite uporni, ne odustajte, lep je to posao i može lepo da se zaradi. Do sledećeg priloga, srdačno vas pozdravim.